আমাদের পরমার্থ ছিল গুরুদেব নিত্য লীলা ওম বিষ্ণুপাদ ভক্তি দৈত মান শ্রীপাদ পদ্ম অনন্ত বিশাস্তম তার অহিত কি পাঠ আশীর্বাদ বর্ষণ যেন তার পারুপদ্মে অনন্ত বিশাস্তম তার নিকট যাতে কোনো রকম অপরাধ না হয়, সমস্ত অপরাধ আমাকে তার পাঠপদ্ম সেবায় नियुक्त करूं ग्रंथे आरंभ करी मंगलाचरण ग्रंथ का पहले मंगलाचरण करते ये हमारा गुरु वैष्णव भगवान तीरे स्मरण गुरु वैष्णव भगवान तीरे स्मरण तीन का स्मरण याद अभी याद करके फट भूल गया तो नहीं होगा। गुरु की कृपा बगैर वही वस्तु मिलता नहीं। गुरु को जो नहीं माने तो कुछ भी नहीं, वैष्णव को नहीं माने कुछ नहीं, भगवान को नहीं माने कुछ भी नहीं मिले। तीन का स्मरण from the heart, any moment you may die, what will go with us? हमारे जब मर जाएंगे हमारा साथ क्या जाएगा? Any moment you may die. जब हम लोग का एक प्राकृतिक इंद्रिय रहते, उस प्राकृतिक इंद्रिय से प्राकृतिक वस्तु देखा जाता है, भगवान को नहीं, भगवान के भक्त नहीं है। It is not so easy. It is not so easy. We should be very careful about it. Very careful. Nothing will go with us. Worldly things. क्या कीमत है? बाहर में दिखने में हम लोग ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए कहते अनायास है निजो अभीष्ट पुराण। तब जब सीरियसली हम इसको करेंगे जो बोल दिया है तब हमको सब कुछ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। और अतः श्री कृष्ण नामादि भविष्य इंद्रिय सेवन वेदी भाव गोसाय रूप गोस्वामी विरचित भक्ति रसामृत सिंधु रूप विवाद देखा है। अतः श्री कृष्ण नामादीन भव्य राज्यमिंद्र श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला जितना है ये हमारा प्राकृतिक इंद्रिय का ग्रंथ नहीं है। प्राकृतिक इंद्रियों को जो हम लोग जो बहुत कीमत देते हैं वो समय का नष्ट हुआ, उससे कुछ नहीं होगा नहीं। अतः श्री कृष्ण नामादीन भव्य राज्यमिंद्र अप्राकृत वस्तु भगवान उनको हम लोग मंडल जो हम लोग का इंद्रिय है उससे नहीं समझते। नॉट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एट द रूट। व्हाट इज एट द रूट? सो दैट वी शुड नॉट लूज दिस समाज गुरुदेव नित्यलापुष्ट ओम 108 भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज तार शिष्य वर्गेर निकट এই রূপ বলিলেন, তোমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের আর কিছুই করিতে হবে না। আর কোনো अभी भक्तिनाथ ठाकुर आ गया और उनका साथ भक्त सरस्वती ठाकुर आ गया, उनका निधन आ गया। अभी और ये नष्ट नहीं होगा, नहीं होगा। केवल मात्र भक्ति विनोद ठाकुरेर ग्रंथ समूह विभिन्न भाषाय
বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে থাকিলে জগদ্দীপের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হইবে। অনেক জন্মের পরে এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। এত সহজ নয় মানব জন্ম। ধরে যান নবরক্ষাণী থাবায় লক্ষ বিংশতি ক্রিয়া রুদ্র সংখ্যা পশ্চিম দশরক্ষম ৩০০ লক্ষাণী পাবো। চতুর্লক্ষাণী মানবা মনুষ্য জন্মটা সাধারণ নয়। অনেক জন্মের পরে এই মানব জন্ম লাভ হইয়াছে। এটাকে নষ্ট করবেন না, এটাকে দুনিয়ার এই সমস্ত ভোগের জন্য নষ্ট করবেন না। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুর্লভ, ইহা অত্যন্ত দুর্লভ এই মনুষ্য জন্ম। এই জন্ম অনিত্য হইল পরমার্থপ্রদ। এই জন্ম অনিত্য হইল পরমার্থপ্রদ। অতএব ধীর ব্যক্তি যে পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকটস্থ না হয় তৎকাল মধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এক ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিবেন। কেননা বিষয় সর্বত্রই আছে। বিষয় নিয়ে আবার জগতের বিষয় নিয়ে নানা রকম করি, এগুলো সর্বত্র আছে। এগুলো নিয়ে আমাদের প্রায় জড়ভরতের মতো আগে ভরত ছিলেন রাজা, জড়ভরত হয়ে গেল। তথাপি তিনি তার স্মৃতিটা ছিল। হরিণ শিশুতে আসক্ত আছে, হরিণের সঙ্গতে মস্ত বলায় মহাত্মা হয়ে গেল, চিন্তা করা যায়। এই জন্য আমাদের সাবধান। তার মতো লোক যখন একটা হরিণ শিশু হয়ে গেলেন, আর আমাদের কথা কার কথা? এই জন্য সাবধান। মহাপ্রভু এখন প্রকট হয়েছেন, প্রকট হয়ে তিনি সকলকে কৃপা করবেন। কি রূপে? তার গানটা কি? পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র। পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র আর কি? পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ। গৌর প্রেমানন্দে हरि हरि। गुरु महाराज की